Dios les bendiga, mis hermanos. God bless you all, my brothers. Qué bueno es poder reunirnos esta tarde. How good it is that we're able to Está reunite todo tonight. oscuro, pero todavía es temprano. It's dark, but it's still early. Y pues hoy es la última lección del año. And today's the last lesson of the year. Y pues qué bueno que vinieron. And how good it is that you came. Y esta lección que tenemos para hoy, And this lesson that we have today, ese es el título. here is its title: Orando en todo tiempo. Praying at all times. Se oye como que no va a haber tiempo para comer, ni para dormir, It sounds like there won't be time to eat or to ni sleep para trabajar, or even to work, porque dice orando en todo tiempo. because it says to pray at all times. Pero no es así. But that's not how it is. Lo que pasa What happens es que cuando tenemos una relación con Dios, is when we have a relationship with God, que hablamos con Él, that we talk to Him, parece como que dejamos el teléfono sin colgarlo. it's like leaving the phone open. Y podemos hacer oraciones cortas o largas, And we can make short prayers or long prayers de diferente clase de oración. and different kinds of prayers. En pocas palabras, In few words, nuestra vida our life está conectada a la voluntad de Dios, is connected to the will of God. que las cosas que pasan And the things that happen y las miramos and the way we see them, y no están de acuerdo con la voluntad de Dios, and if they're not in the will of God, con lo que la palabra de Dios dice, well, aunque sea oración corta, la hacemos. by what the word says, whether it be a short prayer, we Ese do es it. ese es el punto de la oración de esta noche. And that's the point of tonight's prayer. Pero también va a cerrar la enseñanza de la armadura de Dios. But we will also close the lesson of the armor of God. Esta enseñanza And this teaching es importante is important porque para este tiempo because by this time, ya trajimos lo que es la salvación, we've already brought what salvation el is, cinto de la verdad, the belt of truth, la coraza de justicia. the breastplate of En pocas righteousness. palabras, todo lo que compone la armadura de Dios In other words, everything that comprises the ya armor lo of God, trajimos. we've already brought. Ahora, para que funcione todo eso, So now for all of that to work, es necesario esto. this is necessary. Está en el mismo capítulo y es el versículo que sigue. So we'll be in the same chapter, and here's the verse that follows. Cuando salga. Whenever it comes out. Esa es la escritura, Efesios capítulo 6, verso 18 y 19. Aunque vamos a enfatizar primero el verso 18, vamos a leer los dos ahorita. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos o creyentes, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio. Ephesians chapter 6, verses 18 to 19. And we're going to read both, but we're going to emphasize on verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. Pray also for me, that whenever I speak, words may be given to me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Qué bonita escritura. What a purity scripture. Cuando las cosas no son como es la voluntad de Dios, When things are not as they should be in the will of God, o que no va de acuerdo a lo que se te pidió que hicieras, or they're not in agreement with what has been asked o a of you, mí, or of me, no van las cosas como algo que se me pidió a mí, they're not in agreement with what's been asked yo of me, debo estar alerta I will be alert y buscar and seeking ponerme en oración. to go into prayer. Cuando ya tenemos la disciplina de la oración, And when we have the discipline of prayer, siempre estamos en comunión we will always be in communion con nuestro Dios. with our God. Siempre estamos revisando nuestra mente
la palabra de Dios In our mind, we should always be y reviewing the las Word of cosas que God van pasando and the things that are happening que no están de acuerdo, nos ponemos a orar. that are not in the will of God. We should put ourselves to pray. Del principio, cuando hablamos de aprender a orar, From the beginning, when we learned how to pray, dijimos que tenía un principio la oración y es pedir. we said that at the beginning the prayer had one goal, and that was to ask. Que a veces pedimos, And sometimes we ask, tal vez no es ni la voluntad de Dios, and sometimes it's not even in the will of God, pero es bueno pedir but it's good to ask porque hacemos disciplina para orar. because we form the discipline of praying. Una vez que vencemos esa parte, buscamos. And once we persist in that, we seek. Buscamos y al buscar, pues buscamos el reino de Dios y toda su justicia. And in seeking, we seek the kingdom of God and its righteousness. Para no hacerme larga la enseñanza, And so that the lesson doesn't go too long, ahora en este tiempo now in this time, dice orando en todo tiempo. it says praying in all times. Ya para este tiempo ya tenemos una disciplina de oración And by this time, we've formed a discipline of y voy prayer. a ponerle un ejemplo. And I'm going to give an example. Cuando los discípulos de Jesús iban en la barca When Jesus' disciples were in the boat, y había mucha tormenta, muchos vientos, mucha agua and there was a great storm with winds and rain, y se estaba subiendo toda esa agua y esos vientos a esa barca, and all those winds and rains were coming into the boat. de pronto miraron en la oscuridad algo que venía caminando sobre las aguas And suddenly they see someone walking on the waters, y ellos tenían miedo and they were afraid. y ellos dijeron, es un fantasma, And they said, it's a ghost. como decimos hoy, lo que me faltaba. And as we say today, that's all I need. Y ahí venía lo que ellos decían, un fantasma. And there's what they say is a ghost. Y Jesús dice, no tengan miedo, yo soy. Era Jesús. And Jesus says, don't be afraid, it is me. Y Pedro dijo, pues si eres Jesús, And Peter says, well, if you're Jesus, manda. command. Yo sé quién es Jesús. I know who Jesus Ya is. estuve en una barca I was already in a boat en otro tiempo in another time, y había vientos. and there were winds. Y el Jesús que yo conozco And the Jesus that I know mandó a los vientos que se callaran. commanded the winds to be still, Y se callaron. and they were still. Así es que si eres Jesús, So if you're Jesus, manda que yo vaya a ti command that I go to you, caminando sobre el agua. walking on the waters. Y dijo Jesús, ven Pedro. And Jesus said, come on, Peter. ¿Cuál era la orden? Ven. What was the order? To come. Y empezó Pedro a caminar sobre el agua. And Peter began to walk on the water. Cuando se le dio la palabra, ven, When the order was given to come, ya estaban los vientos y ya estaba el agua. the wind and the waters were already moving. Y la palabra vino. And the word came, Y la palabra le dijo, ven. and the word said to come. Y Pedro va. And Peter went. Pero desvió su mirada. But he moved his focus. Vio los fuertes vientos. He saw the strong winds. Vio esa agua. He saw the water. Y tuvo miedo, desvió la mirada de Jesús. And he was afraid. He removed his sight from Jesus. Y empezó a hundirse. And he began to sink. Hizo una oración He made a prayer, muy corta. very short. Señor, Lord, sálvame. save me. Bien cortita. Very short. Pero ya tenía un tiempo de disciplina, But he no had already completo, had a time of discipline. no como se nos pide, It's not complete, not how it's pero been asked of estaba us, prosperando. but he was prospering. De eso estamos hablando esta noche. And that's what we're talking about tonight. Y quiero comenzar And I want to begin con el Antiguo Testamento, with the Old Testament, cómo era en ese tiempo. how it was in that time. Y luego vamos a pasar al tiempo en que Jesús estaba en su cuerpo físico aquí en la tierra. And then we'll pass to the time when Jesus is in his physical body on Y the earth. después vamos a pasar al tiempo de la iglesia, que es nuestro tiempo. And then we'll pass to the time of the church, which is our Solo time. ahí tenemos esa escritura. So here we have our next scripture, Génesis capítulo 13, verso 18. Genesis 13, verse 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre,
que está en Hebrón y edificó allí un altar a Jehová. So Abram went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tents. Then there he built an altar to the Lord. Así leyéndolo tal vez no le dice mucho, So just reading it, it doesn't tell you very much. pero él recibió una palabra de parte de Dios que le dijo: sal de tu tierra, He had received a word from God that said to come out of your land, sal de tu familia come out from your family, a un lugar que yo te voy a enseñar, te to voy a place, mostrar. to a place that I will show you. Y Abraham salió, And Abram came out, pero de la familia se trajo al sobrino. but from his family he brought his nephew. Y eran tan bendecido el sobrino por causa de Abraham And his nephew was so blessed because of Abram que los pastores de las ovejas that the shepherds of the sheep ya discutían uno contra el otro. were arguing amongst themselves. Y Dios usó eso And God used this para que Abraham se separara del único de la familia que se trajo. so that Abraham would separate from the one family member that he brought. Y entonces Abraham le dice a su sobrino: So Abram tells his nephew, mira la tierra, look at all the land. escoge para dónde te vayas. Choose which way you're going to go. Tú y toda la bendición que tú tienes, escoge. You and all the blessing you have, choose. Y la vista del sobrino se fue a un lugar And his nephew's vision donde había agua, went to a place where there was water, algo seguro para sembrar y poder regar. something sure to be able to water his harvest. Y a Abraham le dejó entre puras piedras, And montañas, to Abram he left where there was just rocky and mountains. y se separaron. And they separated. Lo primero que hizo Abraham cuando se separaron The first thing Abram did when they separated es lo que leemos ahí en la parte final del verso. is what we read here at the end of the verse. Y edificó ahí altar a Jehová. There he built an altar to the Eso es Lord. lo primero que hizo Abraham cuando se separó. That's the first thing he did when they separated. Llegó el tiempo de obedecer The time came for him to obey completamente. completely. Ya el sobrino se fue. So his nephew is already gone. Voy a edificar un altar, I will build an altar, un lugar donde yo venga a place where I can come y hable con Dios and speak with God. y adore a Dios And I can worship y le God. cante a Dios. And I can sing to God. Necesito hacer un lugar I need to para make a place reunirme con Dios. to reunite with God. Y es lo que él hizo. And that's what he did. Es lo primero. That's the first thing. Y después de eso, And after that, como el sobrino agarró algo por seguridad de él, because his nephew chose something for security for himself, fue haciendo sus tiendas, su lugar de vivir, acercándose a Sodoma y a Gomorra. he would move his tents closer to Sodom and Gomorrah, Lugares donde había mucho pecado. places where there was much sin. Y un día And one day, le robaron su familia, they stole his family, no solo a él, no solo al sobrino, and not just his nephew's family, sino a Sodoma y a Gomorra. but also of Sodom and Le Gomorrah. robaron sus riquezas. They stole their riches. Tocamos una parte en una de las enseñanzas o dos, And in one or two of the lessons, we touched on this. y dice Génesis 14, del 14 al 16. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Genesis chapter 14, verses 14 to 16. When Abram heard that his relative had been taken captive, he called out the 318 trained men born into his household and went in pursuit as far as Dan. During the night, Abram divided his men to attack them, and he routed them, pursuing them as far as Hobah, north of Damascus. He recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possessions, together with the women and other people. ¿Cómo ganó Abraham
esa batalla? How did Abram win this battle? Si la gente que él armó no eran soldados, If the people that he armed weren't soldiers, no lo eran. they were not. Abraham la ganó por el lugar que hizo, por el altar que hizo, Abram won because of the place that he made, por el lugar de oración, for the place of prayer, porque en ese lugar because in that él place levantó su mano a Dios. he would lift his hands to God. No lo vamos a leer, We won't read it, pero lo hemos traído, que son el verso 22 y el verso 23 de ese capítulo. but we've brought it, and they are verses 22 and 23 from this chapter. Porque cuando fueron liberados, And when they were freed, le dijo el rey de Sodoma a Abraham: the king of Sodom told Abram, yo nada más voy a recoger mi gente. I just want my people, Los que tú liberaste, nomás quiero la gente. the ones that you freed, I just want my people. Todas las riquezas te las voy a dar a ti. All of the riches, you can keep them. Y Abraham dijo: no, Señor, And Abram said, no, ni un hilo de tu zapato, not even the strap of ni a una sandal, cinta de tu zapato not even a strap voy a tomar de ti, will I take from you, para que no digas que tú me hiciste rico. so that you won't be able to say that you made me rich. El altar que hizo, The altar that he made, el lugar de oración, the place of prayer, el lugar donde levantó su mano, the place where he lifted his es lo hands, que dio victoria a estos siervos que no eran soldados. is what gave victory to these men who were servants and Iban not armados soldiers. espiritualmente, They were covered spiritually, bien armados espiritualmente, well armed spiritually. que no eran tan importantes las armas materiales que ellos traían. The material weapons that they had weren't as important. Ese es el lugar donde se ganan las batallas. And this is the place where the battles are won. Y quiero traerle otra escritura. And I want to bring another scripture. Éxodo capítulo 17 del verso 9 al verso 11. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado, un lugar alto, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Exodus 17, verses 9 to 11. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses had his hands up, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. A los ojos de las personas In the eyes of the people, era Josué it was Joshua y los soldados que estaban con Josué, and the soldiers that were los with que him estaban peleando. who were fighting. Pero el verso que leemos nos deja muy claro But the verse that we read leaves it clear que su líder Moisés that their leader, Moses, estaba en un altar, en un lugar alto, was on an altar on a high place, y él levantaba su mano. and he would lift his hands. Cuando él levantaba su mano, And when his hands were lifted, Israel iba ganando. Israel was winning. Cuando él bajaba su mano de cansancio, And when his hands would el drop from enemigo iba tiredness, ganando. the others were winning. Solo el que pelea abajo, So the ones who were fighting at below, como el que está orando, as the one who was praying, son importantes. are important. Así es que los soldados miraban su líder So the soldiers would see their leader con su mano levantada. with his hands up. Pero llegó al tiempo que se cansó tanto Moisés, But a time would come where Moses' hands were so tired, y cuando se cansaba y bajaba la mano, and when he was tired and his hands would drop, Israel perdía. Israel was losing. Y había dos compañeros, And he had two Aarón, companions, su hermano, Aaron, his brother, y otro que se llama Hur, and another named Hur. por el Espíritu. And by the Spirit, Lo sentaron sobre una roca. they sat him on a rock. Usted sabe lo que significa una roca. And now you know what a rock Lo means. sentaron sobre la roca, They sat him on the rock, y uno de ellos en un lado and one on one side, y el otro en el otro lado. and the other at his other. Levantaron las manos de And they would Moisés, lift Moses' hands up. y el pueblo de Israel ganó la batalla. And the people of Israel won the battle. Las armas espirituales son
The maravillosas. spiritual weapons are Son marvelous. armas que necesitamos So all we need acompañadas de la oración. is that they be accompanied with prayer. Una escritura más del Antiguo Testamento. One more scripture from the Old Testament. Jueces capítulo 7, versos 6 y verso 7. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar, a su lugar. Judges chapter 7, verses 6 and 7. 300 of them drank from cupped hands, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. The Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. Eran muchos los que venían para esa batalla, muchos. There were many that had come for that battle. Y Dios empezó a regresar grupos. And God began to send back groups. Y ese fue el grupo final. And this was the last group. Ellos tenían sed, necesitaban tomar agua. They were thirsty and they had to drink. Y le dijo Dios al líder de los israelitas, And God said to his leader of the Israelites, le dice: son muchos todavía los que van a la batalla, son muchos. he says there's still too many that are going to this battle. Van a llegar y van a tomar agua. They will go and they will drink. Quiero que me apartes a todo aquel que se hinca sobre sus rodillas y bebe el agua directa I want you to separate con su those boca. who fall to their knees to drink and drink Me lo direct from apartas. the river. Separate them. Y también me apartas And also separate a aquel que está alerta, the one who's alert, aquel que sabe que está en batalla, the one who knows that they're in aquel battle, que sabe que tiene que vigilar, the one who knows that he has to be vigilant. y toma el agua. Toma el micrófono. Y toma el agua. And he takes the water Y vigilando, and watching, con la lengua empieza: and with his tongue begins to drink. a esos me los apartas. Those separate them from me. Y esos fueron 300. And those were 300. Dijo: con esos 300. And he says, with those Lo 300, que quiero arreglar con esto what I want to accomplish with es que this esta oración hay que estar vigilando y estar alerta. is that in this prayer you have to be alert. Así como Pedro se dio cuenta que ya las cosas no eran como se le ordenó: ven, Just as Peter noticed that things weren't as he was ordered. camina sobre el agua. Come, walk on the water. Y vio que ya no era como se le dijo: camina sobre el agua. And he saw that it wasn't as he said to walk on the water. Y se puso en contacto porque estaba vigilando que ya las cosas no eran así. And because he saw that things were not like that anymore. Esta oración de orando en todo tiempo So this prayer of praying all the time es así: estar vigilando, is to be vigilant. estar alertas. To be alert. Estamos en una batalla. We're in a battle. El enemigo no lo vemos. We don't see our enemy. Él usa palabras He uses words como flechas de fuego like flaming que arrows nos hace que estemos pensando y pensando en eso. and will make us think and think. Que si no lo ponemos en la voluntad del Señor, And if we don't put ourselves in the entonces will of le God, vamos a fallar a Dios then we will fail y vamos a pecar. and we will sin. Por eso es importante And that's why it's important no solo tener toda la armadura, not only to have all the armor, sino la oración de orar en todo tiempo. but also praying in all occasions. Ahora voy a hablar del tiempo en que Jesús estuvo en su cuerpo de carne. And now we'll talk from when Jesus was in his physical body. Marcos capítulo 14 del verso 33 al verso 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: esta es la orden, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad, vigilen, estén alerta. Mark chapter 14 verses 33 and 34. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. And here's his order. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, he said to them. Stay here and keep watch. Stay vigilant.
Esa escritura la usamos para decir This scripture we used to say que mientras el gozo estuviera en Jesús, a él no lo iba a agarrar nadie. that while the joy was in Jesus, nobody could touch him. Pero era el tiempo en que Jesús tenía que ir a la cruz But it was the time that that came for Jesus to Y- to go to the cross, y tenía que quitarse el gozo, si no, no lo agarran. and he had to remove his joy. If not, they wouldn't be able to grab him. Y esta es la manera que él se quitó el gozo. And this is the way that he removed his joy. Y él sabía que era un tiempo difícil, He knew that it was a difficult time, que necesitaba a sus discípulos that he needed his disciples apoyándolo en la oración, to support him in prayer, estar vigilando, estar to alertas. be vigilant, to be alert. Y Jesús comenzó a entristecerse delante de ellos, quitarse el gozo. And in front of them, Jesus began to become distressed and remove his joy. Comenzó a angustiarse. And he began to be in anguish. Y lo dijo literalmente, mi alma está muy triste hasta la muerte. And he said, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Quédense aquí, Stay here. estén alerta, vigilen. Be alert. Be vigilant. ¿Cómo los quería alertas y vigilando? Orando And how did he want them alert? y Praying vigilando. and being vigilant. Así los quería Jesús. That's how Jesus wanted them. Es fácil seguir instrucciones, ¿verdad? It's easy to follow instructions, right, brothers? Déjame ir a la siguiente escritura. So let's go to the next scripture. Marcos capítulo 14, verso 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, eran tres los que estaban ahí dormidos, pero le dijo a Pedro, Pedro era líder, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mark 14, verses 37 and 38. Then he returned to his disciples and found them sleeping. And to Peter, he said, there were three, but he talked to Peter, who was the leader. Simon, he said to Peter, are you asleep? Could you not keep watch for 1 hour? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ahora entendemos por qué Jesús And now we understand why Jesus le dijo a Pedro, told Peter, antes de que el gallo cante, before the cock crows, me vas a negar 3 veces. you will deny me 3 times. Dijo, pero ¿de qué estás hablando? But Peter said, what are you talking about? Yo no. Never. Nosotros sí, son bien débiles. Everyone else because they're weak. Pero aquí mira, But right here, soy fuerte. I'm strong. Te falló la oración, Pedro. But you failed in prayer, Peter. Y estas van a ser las consecuencias. And Me these are vas the a negar. consequences. You're gonna deny me. Esta oración es de vigilar This prayer is to be vigilant y orar and to para pray que no entremos, o que más bien que no caigamos en so la that we tentación. don't fall into temptation. El espíritu siempre está listo para orar. El The spirit is espíritu. always ready to pray. Pero la carne es otra vez. But the flesh says again, Que ore el pastor. let pastor pray. Que ore, oiga, apuntamos para todos lados. And we'll point everywhere. Pero es importante que cada uno de nosotros crezcamos, But it's important for each one of us que to cada grow uno sepamos and that we know entrar en una disciplina de oración, to grow in a discipline que of prayer tengamos tal comunión con Dios, and that we have such a que communion with sea God, oración larga o corta. that be it long or a short prayer. Sabemos que ya tenemos la disciplina y que Dios nos oye. We know that we already have the discipline and that God is hearing us. Solo eso sucedió cuando en el cuerpo físico Jesús estuvo aquí en la tierra. So that's what happened while Jesus was in his physical body on the earth. Ahora vamos a regresar a la escritura que abrimos, pero ahora la segunda parte. So now we're going to go back to the scripture that we opened with, but the second part. Efesios capítulo 6, verso 19. Esta la leímos al principio, pero esta es la segunda parte. Dice, y por mí, está hablando de la oración. Había dicho, oren por todos los creyentes. Ahora dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo o valentía el misterio del evangelio. Ephesians chapter 6, verse 19. And we opened with 2 verses, but this is the second one. And in the first verse, he asked for prayer for all the saints. But here he says,
Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Yo me sorprendí cuando leí este verso, I was surprised when I read this verse, porque continué leyendo los otros because I continued reading the y others, me di cuenta que Pablo estaba en la cárcel and I took note that Paul was in jail, y estaba encadenado. and he was in chains. Que si yo hubiera sido esa persona, And if I had been that person, yo hubiera dicho, hermanos, oren por mí, I would have said, brothers, pray for me, que Dios me saque de la cárcel, that hermanos, God take me out of this prison, que me quiten estas cadenas, that they hermanos, remove oren these por chains from mí. me, pray for me. Pero él está pidiendo oración But he's asking for prayer, y él está diciendo, quiero que oren por mí, and he says, I want you to pray for para me, que cuando yo abra mi boca so that when I open my mouth, dé a conocer that I let it be known valientemente fearlessly lo que es el misterio del evangelio. the mystery of the gospel. Eso es lo que me sorprende. Pero ¿por qué no pidió que lo sacaran de la cárcel? That's what surprised me. Why didn't he ask to be taken out of jail? Pero cuando revisé las oraciones, cuando él oraba por las iglesias, But when I reviewed his prayers for the churches, oraba por puras cosas espirituales, he would ask for spiritual que things, tuvieran conocimiento de Dios, that they have a knowledge of God, que recibieran los dones de Dios. that they receive the gifts of God. No oró por nadie que sacaran de la cárcel, hermano. He didn't ask anyone to pray that he take him out of jail. Ahora, ¿cuál es el misterio del evangelio? So what's the mystery of the gospel? Esto se le fue dado a Pablo. This was given to Paul. Esto se le fue dado a Pablo. This was given to Paul, Es un misterio del evangelio. the mystery of the gospel. Y el misterio es And the mystery is que debe ser no solo para los judíos, that it should not just be for the Jews, sino para los gentiles. but also for the Gentiles. Por eso él estaba en la cárcel por hablar el evangelio. And that's why he was in prison for speaking the gospel. En un tiempo en donde los judíos eran los que tenían la palabra de Dios In a time where the Jews were the only ones who had the word of God, y habían pasado cosas and they had passed through things. como el Hijo de Dios en un cuerpo físico aquí en la tierra, And like the Son of God in his physical body here on earth, que se entregó por nosotros, who submitted himself for us, que fue a la cruz, who went to the que cross, derramó su sangre who shed his blood para salvarnos. to save us. Y el pueblo judío todavía quería seguir en la ley, And the Jewish people still wanted to remain in the pero law, ya era tiempo de cambiar, but it was time to change. era un tiempo nuevo. It was a new time. El evangelio, hemos dicho varias veces, The es gospel, we have said many times, que Jesús murió is that Jesus died por nuestros pecados, for our sins. que fue sepultado y que resucitó al tercer día. He was buried and resurrected at the third day. Y lo ponemos en la oración de fe que hacemos And we put it in our prayer para of que faith alguien that we- acepte a Cristo. for someone to accept Christ. Creo en Jesucristo, I believe in Christ, que fue crucificado, who was crucified, muerto y sepultado, dead and y buried, al tercer día and at the resucitó de third los day, muertos, he resurrected subió a from the los dead, cielos. Y creo que desde ahí and rose to heaven, va a and from there, venir he would a juzgar come to los judge vivos y los muertos. the living and the dead. El evangelio está en la oración de fe The gospel is in que the nosotros hacemos. prayer of faith that we have, Ese es el misterio and that's the mystery del evangelio, que es para toda la persona, of the gospel, that is para for all todo people, ser humano for all humans que lo crea. who believe. Esa es la condición. Tienes que creerlo. And that's the condition, you have to believe. Si lo cree, If you believe it, entonces ha recibido el evangelio, then you have received the tiene gospel, salvación you have y tiene salvation, vida eterna en and you Cristo have Jesús. eternal life in Christ Jesus. Y déjeme ponerle un paralelo a esta escritura And let me give a parallel to this scripture. cuando salga. Ahí está. Colosenses capítulo 4, verso 2 y verso 3. Colossians chapter 4 verses 2 and 3. Perseverar en la oración, velando, vigilando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Este es Pablo.
This is Paul. A él se le dio el evangelio To him was given the gospel, y se lo dio directamente Jesús. and Jesus gave it directly No to los him. apóstoles que anduvieron con Jesús. Not the apostles that were with Jesús Jesus. mismo le reveló el evangelio. Jesus himself revealed to him the gospel. Él lo dice, yo no lo aprendí de los apóstoles ni de hombre alguno. And Paul himself says that I learned from no man. Y a mí me lo reveló Jesucristo. To me it was revealed by Jesus. Y por eso tengo que dar And that's why I have to el give evangelio, the gospel, no solo a los judíos, not just to the Jews, pero a los gentiles. but to the Gentiles. Y mire una escritura más clara. And another scripture more clearly. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romans chapter 1 verses 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. La primera oportunidad The first opportunity son los judíos. is to the Jews. A ellos se les dio la palabra de Dios por primera vez. To them was given the word of God the first time. A ellos se les dio el evangelio por primera vez. To them was given the gospel. Primeramente al judío, dice Pablo, primeramente, First to the Jews, says Paul, pero también a los gentiles. but also to the Gentiles. Quiere que nos quede claro He wants it clear que el evangelio es para todos, that the gospel is toda for persona. everyone, all people. Pero no nada más el evangelio es primero para los judíos y luego los gentiles, But not only is the gospel for the Jews first and then to the sino Gentiles, también el juicio cuando hacemos lo malo. but also the judgment when we Ahí, do ahí wrong. no me hables de eso, hermano. No. Oh, don't talk to me about that, brother. Eso no. Not that. Mire, Romanos capítulo 2, verso 9 hasta el verso 11. Look, Romans chapter 2, verses 9 and 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego o gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. There will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentile. But glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile. For God does not show favoritism. Primero ellos, ¿eh? Them first, Bueno, right? si se trata de castigo, ellos primero. Well, if it deals with punishment, well, them first. Ellos. Yo aquí espero. I'll wait here. No tengo prisa. I'm not in a rush. Pero también el evangelio es primero para ellos. But also the gospel is for them first. Solo vamos a respetar ese orden. So let's respect that order. Y es importante entender algo. And it's important to understand something. Hay un mandamiento que Jesús dio There's a command that Jesus gives cuando Él resucitó. when he resurrected. Y aunque hay muchas escrituras que lo hablan, decidí escoger esta. And even though there's many scriptures that talk about it, I chose one Porque habla más claro que es individual para cada persona. because it speaks more clearly that it's to every individual. Y esta es la escritura que escogí. And here's the scripture that I chose. Marcos capítulo 16, verso 15. Mark chapter 16, verse 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation, A toda persona. to all people. Vayan y prediquen. Go and preach. Ya no se fijen si es judío o si es gentil. Vayan. So don't look for whether they're Jew or Gentile. Just go. Primero a los judíos, está bien. First the Jews, fine. Pero también a los gentiles. But also to the Vayan. Gentiles. Que Go. todos sepan. Let everyone know. Ahora le voy a decir. And now I'm going to tell you. Esto es para nosotros la iglesia. This is for us, the church, Dar a conocer el evangelio. to make known the gospel. Mientras la iglesia esté en esta tierra, While the church is here on the earth,
Los ángeles no van a predicar el evangelio. The angels will not preach the gospel. La iglesia tiene que predicar el evangelio. The church has to preach the gospel. Se le apareció el ángel a un hombre llamado Cornelio. An angel appeared to a man named Cornelius. No trajimos la escritura, pero es muy conocida. Hechos capítulo 10. We didn't bring the scripture, but it's well known. Acts chapter 10. A un hombre llamado Cornelio. A man named Cornelius. Y le dijo, Cornelio, And he said, Cornelius, tus oraciones han sido escuchadas. your prayers have been answered or heard. Ve Go, y manda personas a llamar a Pedro. send people to call for Peter. Él les va a hablar palabra, He will give you word con la cual vas a ser salvo tú y toda tu casa. by which you and your house will be saved. Déjeme decirle algo. And let me tell you A something. lo mejor era más fácil creer Cornelio en el mensaje. It was easier for Cornelius to believe in the message Si el mismo ángel que se le aparece le habla el evangelio. if that same angel who had appeared had given him the message. Pues de una vez, ya que estás aquí, ángel, cuéntame. Well, while you're here, angel, just tell me. Y mientras estén aquí los discípulos de Jesús, los creyentes, no puedo hablarte del evangelio. While the disciples are here, the believers, I can't tell Pero you. sigue las instrucciones, ve, But follow the manda instructions. gente Go and send people que le hablen a Pedro, to call for Peter, que venga para acá, that he come here para que les hable la palabra, so he can speak the para que word sean salvos. so that you can be saved. Y Pedro estaba orando And Peter was praying, y estaba en ayuno. and he was in fasting, Y vino como una especie de una sábana del cielo bajando and he saw like a kind of sheet come down con toda clase de animales inmundos with all kinds of unclean animals que los judíos no pueden comer. that Jews were not allowed to eat. Y Pedro con un hambre, hermano. And Peter was hungry. Yo no sé si sabe de eso cuando da hambre, I hermano. don't know if you know Pero how it is te when you're da hambre y hungry. todo se te antoja. And when you're hungry, everything No looks vaya a good. la tienda con hambre, hermano. Never go to the store Porque hungry llena la canasta de cosas because you'll fill your basket que no with stuff necesita. that you don't need. ¿Eh? Y Dios le dice, Pedro, And God tells him, Peter, levántate, get up, mata y come. kill and eat. Y digo, ¿qué estás hablando? And he says, what are you talking about? Si yo nunca he comido esas cosas inmundas. I've never eaten those unclean Nunca en mis things. labios ha entrado eso. Never. Pasó 3 veces. And it happened 3 times. 3 veces pasó. 3 times. Y hasta que Dios le dijo, Pedro, Until God says, Peter, lo que yo he limpiado, what I have cleaned, no lo llames inmundo. don't call unclean. Dios estaba diciendo, yo ya limpié a los gentiles, God was saying, I have cleaned the Gentiles, los que creen. the ones who believe. Y ese hombre, And no, that esto man- no lo digo, eso lo estoy poniendo yo. Well, this is when Ese hombre ha isn't what estado he said, orando, but this is what he adds. es temeroso de mí. This man who's praying fears me. Ve, Go. y que tocan la puerta, y ahí eran los que iban a decirle a Pedro, And someone knocks on the door, and those were the ones that were sent to ven, go call porque Peter. Cornelio recibió un mensaje Come because Cornelius received a y message, quieren que vayas. and they want you to go. Y fue Pedro And Peter went a la casa de Cornelio. to No, Cornelius' hombre, house, Cornelio ya había reunido mucha gente allí, hermano. and Cornelius had called everyone. ¿Y sabe qué dijo Pedro? And do you know what Peter said? Yo no sé si usted y yo lo hubiéramos corrido, hermano. I don't know if you and I would have run him off. Habemos unos que tenemos, oiga, la mecha muy corta, hermano. There's some of us who have a very short fuse. Llegó Pedro y dijo, ay, pues no quisiera decirle, pero ustedes saben qué difícil es para un judío entrar a una casa de un gentil. And Peter says, well, I don't know if you know, but it's hard for a Jew to want to go into the house of Como a para decirle, Gentile. como para decirle, era, Get out. pero era el ángel y Dios que habían dado las instrucciones. But it was an angel and God that had given the instructions. Y aunque dijo el mensaje So even though the message, un poco ofendiendo a las personas, or even though he gave the message a little el offensive, Espíritu Santo vino the Holy Spirit came y los hizo hablar en lenguas and he made them speak in a tongues. toda esa gente que estaba ahí. All those people that were there. Pero un día la iglesia se va. Un día la iglesia, los creyentes en Cristo, But one day the church, the believers in Christ, nos vamos a ir. we will be gone. Cuando ya nos vayamos, And when we're gone, lo que llamamos el rapto de la iglesia, what we call the rapture of the entonces church, sí va a entrar en acción un ángel and then an angel will come into action.
y muchos judíos predicando el evangelio. and many Jews preaching the gospel. Y con esa escritura vamos a terminar. And with that scripture, we're going to close. Y dijo, ya hermano, con eso del hambre, ya nos dio hambre. And with all the talk about hunger, it's made us hungry. Esta es la escritura final. So here's our last scripture. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Revelations chapter 14, verse 6. Para este tiempo la iglesia ya se fue. So by this time, the church is gone. Hay creyentes nuevos There are new believers, y están viviendo los judíos la gran tribulación. and the Jews are living in the great tribulation. Y dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. Aunque va a ser algo maravilloso, So even though it's something no marvelous, quiero verlo. I don't want to see it. No lo quiero ver. I don't want to see it. Yo y usted debemos que estar allá con Cristo en el cielo. You and I have to be with Para Christ ese tiempo. in heaven by this time. Pero imagínese ese ángel But imagine that angel que tiene el evangelio eterno, ya no va a haber otro, who has the eternal gospel. There will no longer be para another predicarlo a todas las personas en la tierra, to preach it to all the people on the earth, de todas las naciones, of all nations, diferentes idiomas que hablan las naciones, the different languages that the people speak, diferentes tribus different tribes que hablan hasta dialectos, that even speak different dialects, diferentes pueblos, just different people. y a todos les va a predicar en el idioma que entiendan, And to everyone, he's going to speak in the language that they y va a understand. andar por el cielo. And he will go through all the heavens. Ya, si la gente no cree en ese tiempo, hermano, And if people don't believe by then, ya no hay nada que hacer. there's nothing else to do. Va a ser un tiempo muy difícil It'll be a very difficult time. y no quiero verlo. And I don't want to see No it. quiero oír esa parte final. I don't want to Yo see this quiero last estar part. con Jesús I want to be with y lo Jesus. quiero ver ahí a usted también. And I want to see you there too, Estar con Jesús, to be with Jesus. pero mientras estemos aquí en la tierra, But while we're here on the earth, busquemos predicar el evangelio, let us seek to preach the gospel, dar a conocer el evangelio. to make known the gospel. Ese es nuestro trabajo. That's our work. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, God bless you all, my brothers. y gracias. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros.